स्मगलरों को पकड़े, लीगल ताजरों, कारोबारी बिजनेसमैन और चैम्बर के दोस्तों और मेरे सहाफ़ी हजरात, आज बहुत अहम दिन है। क्वेटा कस्टम कलेक्ट्रेट ने इसको बड़ा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया है, और जैसे सादिक साहब ने तमाम बातें की, ये मुनासिब नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि उन्होंने मुझे एक इज़्ज़त बख्शी, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कस्टम और ताजर का जो रिश्ता है वो बहुत अहम है, और चैम्बर्स और कलेक्ट्रेट का भी रिश्ता अहम होता है। इसमें जो अहमियत मैं अब देख रहा हूँ कि क्वेटा कलेक्ट्रेट हो, ग्वादर कलेक्ट्रेट, चौधरी साहब, ख़ासकर अभी जो रिसेंटली हम प्रेसिडेंट साहब आए थे, वहाँ जो नुमाइंदगी की सादिक साहब ने, और मुझे यकीन है यहाँ हमारे ताजरों के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वो ख़ासकर कस्टम्स के भी हैं। उसमें एक अहम चीज़ मैं गोशगवार करता हूँ, ख़ासकर क्योंकि हमारे दोस्तों के ऊपर यहाँ कस्टम इंटेलिजेंस का एक अफसर है, उसका नाम मैं नहीं लेता हूँ, लोग सब जानते हैं। उसने हमारे यहाँ रेवेन्यू को ख़राब किया है। खुदारा आप में अगर हिम्मत है, आज कस्टम के बाकी तमाम नौजवान बेटे हैं, वो भी जो कुर्बानी दे रहे हैं, वही चीज़ वो उनमें हो तो वो स्मगलरों को पकड़े, लीगल ताजरों को तंग नहीं करते। 2022 में आपकी आमद को मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। यह आपका अपना फंक्शन है। हम इस आलमी दिन को बलूचिस्तान में, क्वेटा में मना रहे हैं। इसलिए कि कस्टम, ट्रेडर और हमारे दीगर स्टेक होल्डर बशमूल मुअज़्ज़ज़ अरकान मीडिया जो हैं उनके कि जो तरक्की साइंस में, टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। पाकिस्तान एक WCO का, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक मुअज़्ज़ज़ और पुराना रुकन होने के नाते उन डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान अपना रहा है। हमारे वसाइल महदूद हैं, हमारे पास अफरादी क़ुव्वत के इश्यूज़ हैं, हमारी तजारत के गूनागून मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सरकार पाकिस्तान की तरफ से और ताजर बरादरी की तरफ से इस तरह पे गामज़न है कि हम अपने अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाएँ, अपने अपने सिस्टम्स में तरक्की जो है वो मज़ीद करें। तो इस सिलसिले में एक कड़ी उसकी है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन क्या है कि हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनुअल प्रोसेसेस होते थे और अब भी हैं, उनको बतदरीज कम करें ताकि सिस्टम्स एफिशिएंट हो, ताजर बरादरी को उसका फ़ायदा हो, कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो, और जो एक दूसरे से शिकायत होती हैं, किसी अफसर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया या उसका इम्कान है, तो वो इख्तियारात के तजावुज़ को मिनिमाइज़ किया जाए और अल्टीमेटली उसको एलिमिनेट किया जाए। तो मकसद ये है, ये तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए, और दूसरी बात ये है उसको एफिशिएंट और कास्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम कंप्यूटराइजेशन या डिजिटलाइजेशन का सहारा लेते हैं। और जो ताजर बरादरी यहाँ जमा है, नुमाइंदगान, ख़ुसूसी तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्वेटा, वो इस वक्त सिर्फ क्वेटा चैम्बर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ग्वादर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें अपने दफ्तर में उन्होंने बताया कि वो इस वक्त चमन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह यानी वो एक पूरे बलूचिस्तान को माशाअल्लाह ताजर बरादरी को वो उनके नुमाइंदा के तौर पे मौजूद हैं। और शुक्र, मैं इनका ख़ास तौर पे इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऑल द वे उन्होंने कराची से कल जो है
سفر کیا اور رات کو یہاں پہ پہنچے کوئٹہ. بہت بہت شکریہ جناب. اسی طرح دوسرے حاجی فوجان صاحب بیٹھے ہیں, طالب جان صاحب بیٹھے ہیں. دورانی صاحب سے ہماری اکثر بحث ہوتی ہے, گرما گرم بحث ہوتی ہے. یہ زبان کے جتنے تیز ہیں, دل کے اتنے فراغ دل بھی ہیں. انہوں نے تاجر برادری کے حقوق کے لیے ہمارے دفتر میں ہر وقت یہ موجود ہوتے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں یہ موجود ہوں گے. اور الحمدللہ ہمارے افسران کی طرف سے آپ تمام معزز اراکین کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. کسی وقت بھی آپ تشریف لائیں, ٹیلی فون کریں. آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا, اس سلسلے میں آپ کی ایک بلوچستان کسٹم جو ہے یہ انشاءاللہ تاجر برادری کی آواز ہوگی, اور اس کا ادراک آپ لوگوں نے, کچھ دوست احباب جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ اس کا ادراک ان کو الحمدللہ بخوبی ہے. ہماری کنسائنمنٹ یہاں سے کلیئر ہوتی ہے, کوئی تربت سے کلیئر ہوئی ہے, کوئی چمن سے کلیئر ہوئی ہے. کسی موقع پہ جا کے اس کو ناجائز طور پہ ڈیلے کے سلسلے میں اس کو تنگ کیا. یہ کاغذ جو ہے نا, اس میں یہ فوٹو کاپی ہے, اس پہ فوٹو کاپی پہ آپ کے سائن نہیں پڑے جا رہے. اس پہ بعض اوقات 2-3 دن لگ جاتے تھے, اور کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے. تو ان لوگوں, آپ لوگوں کے تعاون سے ہیں, چونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک ٹیلی فون کال کی کلیکٹر کو لاہور میں کہ یہ کنسائنمنٹ لافلی کلیئر ہوئی ہے. اب وہ بندہ جو یہاں پہ 2 کروڑ روپے ٹیکس دے کے کنسائنمنٹ لے کے جا رہا ہے, آپ نے کس حیثیت میں اس کو روکا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس میں الحمدللہ ہم آپ اس نے اسی وقت چھوڑا, اور جو ہے نا معذرت بھی کی کہ ان کے لوگوں سے غلطی ہوئی. تو یہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جو انفورسمنٹ ہے ہماری, وہ جو تاجر ٹیکس دے رہا ہے اس کی مدد کے لیے ہے نا, کہ آپ ٹیکس دے کے ایک چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں. کوئی دوسرا آدمی اگر کوئی لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے, وہ جو لا کو وائلیٹ کر کے ٹیکس چرا کے وہ مارکیٹ میں, ظاہر ہے جو آدمی ٹیکس دے رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. وہ آدمی مارکیٹ میں نہیں کمپیٹ کر سکتا. تو اس لیے آپ ہمارے لیے بسد احترام ہے کہ آپ نے, آپ کے تعاون کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے یہ لیگل ٹریڈ جو ہے وہ 5 ارب سے 65 ارب کا تو ریونیو ہے. ٹریڈ کا والیوم جو ہے وہ بھی یعنی کوئی 12-15 گنا جو ہے الحمدللہ 3-4 سالوں میں بڑھا ہے. یہ اس میں آپ کا تعاون ہے اور آپ کی کوششیں ہیں, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اسی طرح ابھی کلیکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا ہمارے کچھ شہداء کا. یہ صرف کسٹم کے نہیں ہیں, یہ ہم سب کے ہیں. یہ اس ملک کے شہداء ہیں. ان کی فیملیز کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں, ان کی فیملیز کو آپ نہیں بھول سکتے. ہم ایک ہی ہیں, 2 مختلف فنکشنز ہمارے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ نے یہ مختلف ایجنسیز کو رول دیے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کا جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے, اس پہ بھی CBR FBR جو ہے نا کوشاں ہے کیا کہ جو کسٹم اسٹیشن ہیں زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, مقامی لوگوں کو روزگار ملے. اور اس کے علاوہ جو لیگل ٹریڈ جو ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں یہ ہوا کہ چیئرمین FBR وہ چمن پہ بھی گئے ہیں اور 250 پہ بھی گئے ہیں. اور نہ صرف گئے ہیں بلکہ یہ وہ دوبارہ بات ان کا ذکر آئے گا دشتی صاحب کا, کہ ایک طوفان گرد و باران تھا, اس میں وہ پہنچے ہیں وہاں پہ. کس لیے؟ کہ وہ آپ لوگوں کو سہولیات دینا چاہتے ہیں. ان کی ٹیم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں آپ کی تجاویز کو, کہ آپ اس کی امپرومنٹ کے لیے, ہماری کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, سسٹم کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, اس کی امپرومنٹ کے لیے آپ کی تجاویز جو آئیں گی ہم ان کو ویلکم کریں گے. میں آج کسٹمز ڈے 2022 کے سلسلے میں منعقدہ اس پروقار تقریب میں موجود تمام مہمانان گرامی کو, چیف کلیکٹر کسٹمز جناب محمد صادق صاحب, کلیکٹر گوادر جناب
चौधरी मोहम्मद जावेद साहब, कलेक्टर अप्रेजमेंट जनाब राशिद हबीब खान साहब और कलेक्ट्रेट ऑफ इन्फोर्समेंट कोयटा के अफसरान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस तकरीब में शामिल होकर इसकी वक़ार में इजाफ़ा किया। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल दुनिया भर के तमाम ममालिक में 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी तिजारत में कस्टम्स की अहमियत और बंदरगाहों और मुल्की सरहदों से तिजारती सामान की तेज़तरीन क्लियरेंस और तरसील में कस्टम्स अफसरान की गैर मामूली किरदार को उजागर करना होता है और इस बात की तजदीद करनी होती है कि कस्टम्स मुल्क के माशी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन होता है और ये कि मुल्क की माशी तरक्की में ताजर बिरादरी और कस्टम्स बराबर के शरीक होते हैं। आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान कस्टम्स बलूचिस्तान में कानूनी तिजारत के फ़रोग़ और गैर कानूनी तिजारत की हौसला शिकनी में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की ताजर बिरादरी इंतहाई नामसाइब माशी हालात और दीगर मुश्किलात के बावजूद मुल्क की माशी तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 महीने में बलूचिस्तान की ताजर बिरादरी ने तिजारत की मद में 60 बिलियन रुपए से ज़्यादा का टैक्स जमा किया है। बलूचिस्तान कस्टम्स की मुसलसल मेहनत और बलूचिस्तान के ताजरों और तिजारती तंजीमों के ताउन के नतीजे में पिछले 7 सालों में कस्टम ड्यूटी और टैक्सों की वसूली तकरीबन 5 से 6 गुना बढ़ गई है, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जिस तरह ताजर बिरादरी मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही है, इसी तरह पाकिस्तान कस्टम्स इंतहाई कम तरीन वसाइल, नाकाफ़ी अफरादी क़ुव्वत और गैर यकीनी सिक्योरिटी हालात के बावजूद एक तरफ कानूनी तिजारत और ताजरों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान अमल में सरगर्म है। पिछले 1 साल में इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट्स ने तकरीबन 20 अरब मालियत से ज़्यादा की अशिया की स्मगलिंग को नाकाम बनाया और सैकड़ों टन मुज़र सेहत अशिया को भी पकड़ा, जिनमें छालिया, पान पराग, चरस, अफीम और सिगरेट भी शामिल हैं। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इस जिहाद में बलूचिस्तान कस्टम्स ने अपने कई अफसरान और जवानों की जानों का नजराना भी पेश किया, जिनको आज के दिन याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। 2 साल पहले हमारे एक डिप्टी कलेक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब को स्मगलरों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन से वापस आते हुए रात को शहीद कर दिया गया था। इसी तरह 3-4 साल पहले हमारे 3 सिपाहियों शुएब मुग़ल, निसार अहमद और अली अकबर को एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान टेररिस्टों ने रात को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। पाकिस्तान कस्टम्स इन तमाम शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगा और उनके लवाहिकीन और फैमिलीज़ के साथ खड़ा रहेगा। इन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी के पेश नज़र चीफ कलेक्टर बलूचिस्तान जनाब मोहम्मद सादिक साहब ने फैसला किया है कि बलूचिस्तान में एक चेक पोस्ट इन शहदा के नाम से मंसूब किया जाएगा, ताकि इन बहादुर शहदा की अजीम कुर्बानियों को याद रखा जाए। इस मकसद के लिए जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान की ताजर बिरादरी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार मज़ीद बेहतर करेगी और पाकिस्तान कस्टम्स बलूचिस्तान में तिजारत के फ़रोग़ और तिजारती सामान की
بلا تعطل اور تیز ترین کلیئرنس کو یقینی بنائے اور تاجروں کے لیے سامان کی کلیئرنس میں آسانیاں پیدا کرے۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام آنے والے مہمانوں کی شرکت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بشمول ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے افسران، ڈائریکٹر ویلیویشن عزوز المہدی صاحب، کلیکٹریٹ آف ایڈجوڈیکیشن اور ڈائریکٹریٹ آف ٹرانزٹ کے تمام افسران، اور خصوصی طور پہ کوئٹہ چیمبر کے صدر جناب دشتی صاحب اور ان کے رفقا، چمن چیمبر کے پریزیڈنٹ اور ممبران صاحبان، ایجنٹ ایسوسی ایشن کے صدر درانی صاحب اور دیگر تمام شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوکل اور نیشنل میڈیا اور پریس کے معزز مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا جو قیمتی وقت نکال کر ہمارے تقریب کو کوریج دے رہے ہیں۔ میں کسٹم انفورسمنٹ اور اپریزمنٹ کے تمام افسران اور سٹاف، خصوصی طور پہ انسپکٹر احد درانی صاحب کو بہت داد دیتا ہوں، جن کے کئی دنوں کی مسلسل محنت اور کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ پروقار تقریب ممکن ہوئی۔ سٹاف کے ان تمام ہیروز کو مبارکباد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔